أملاك آمين نايك زاوي هردكي أقدس نقل مريم مفكرتي بكريستوس كريستيان سبحانكم كلاتكم سلام እግዚአብሔር مسخلاتنا يكون كما يعلاتكم كما يغنيهاتكم أمين እግዚአብሔር أملاخنا شمو زخبرن زتمسجنن يكون لنا እግዚአብሔር أملاخ بقدوس صواوعو صويعو نخلاتنا نحنا بزي فلطنايو بزي تردأنايو ነገር ግን እግዚአብሔር ንሱ ብዝፈልጦ ምስጢሩን ጥበቡን ቃሉ ከመግበና ስለጽዋዓና ካከብ ዘለናዮ ሁሉ እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን ወላዲተ አምላክ ሸማ ተመስገነ ይሆነልና ቅዱሳን መላእክቲ አማላድነቶም ረድኤቶም አይፈለና ብሎ ምሸትን እንነጋገርሉ ሰሞኑ ልደታ ለማርያም ናይ ድንግል ማርያም ልደት ስለሆነ ማርያም ብዝብል ክንነጋገሪና ማርያም ብዝብል መልዓሊ ቃል ጌርና ናይ አምላክና ናይ እግዚአብሔር ቃል ክንነጋገሪና ማርያም ዝብል ቃል ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ከፈቅደ 30 ማርያም ኢሉ መልአኹ ብስራት ከም ዝብሰራ ዝናገረና አሎ ሃሊኡን ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ብሕልፊ እቲ መልአኽ ተላኢኹ ናብ ድንግል ማርያም ከም ዝመፀ ይነግረና እዩና ቤተ ክርስቲያን ማርያም ዝብል ቃል ብኸመይ እያ ትትርጉምዎ ኣብዚ ተሓሒዙ ነገረ ማርያም ኢላውን ኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ እትህበና ቤተ ክርስቲያንና እያሞ ንመዓንቲ ብዛዕባ ማርያም ክንነጋገሪና ማለት እዩ እንሆ እግዚአብሔር አምላክ ቃሉ ገሊጹ ክምህረና ንዓና ዝድልየና ዝምጥንና ዝዓቅምና ዝኾነ ቃሉ ናብ ህይወትና ክሰድድ እቲ ዘምህር ዘጥፎም ቃላት እንኳን ተነይሮም አሪሙን አስተኻኺሉን ብዝርዳእ ቋንቋ ብዝርዳእ ምስጢር ናብ ኩላትና እዛን ዘብፅሕ ንሱ እዩሞ መሃሪ እግዚአብሔር ምዃኑ ተስፋ ጌርና ካብ እግዚአብሔር ክንሰምዕ ፈቃድ ይኹንልና እንሆ ማርያም ዝብል ቃል በቤተ ክርስቲያንና ትርጉም ብዙሕ ነገር ተባሂሉላ እዩ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ስለዚ ብዛዕባ ስማ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ክንርኢና ቤተ ክርስቲያንና ማርያም ዝብል ቃል ብዕብራይስጢ ማርያም ሚርያም ዝብል ቃል ከም ዝኾነ ትርጉሙ ከዓ እመ ብዙሃን ናይ ብዙሓት አዶ ዝብል ትርጉም ዘለዎ ሓደ ትርጉም እዩ ማርያም ዝብል ብሕልፊ ብኦርቶዶክሳዊ አስተምህሮ ንማርያም ካብ ዘሎና ክብሪ ንማርያም እግዚአብሔር ካብ ዝገበረላን ካብ ዝመረፀላን ነገር ተላዓይልና እግዚአብሔር ዝሓረያ እግዚአብሔር ዝመረፃ ስለልኾነት ንዓኣ ስያመ ቤተ ክርስቲያን بمصحف قدوس قال مسرت غيرا ብዙ ሓሽማት ሂባታ አላ ኣብ ኩል ግዜ ኣብንንብቦ ኣብ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ተኣምሩውን ማርያም ብሂል መርህ ለመንግስተ ሰማያት ዝብል ቃል ኣሎ ማርያም ማለት መንግስተ ሰማያት መሪሓት እቱ ማለት እያ ዝብል ትርጉም አለው እዚ ትርጉም እዚ ፍጹም ምስ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል ዝባስ ወይ ከዓ ዝፋለስ አይኮነን ምክንያቱ ማርያም ማለት ናብ መንግስተ ሰማያት መራሒት እያ መሪሓት እቱ እያ ማለት እንታይ ማለት እዩ ነቲ መንግስተ ሰማያት ባዕሉ ክርስቶስ ንዕኡ ዝወለደት እያ በዚ ከዓ ናይ መንግስተ ሰማያት በር እያ ዝብል አሎ ምክንያቱ ሕግ እግዚአብሔር ዝወፃ ወይ ከዓ ንክርስቶስ አምላኽ ዝፀነሰት ንአዳም ናብ ዝቀደመ ክብሩ ክምለስ ዝገበረት ብሔዋን ምክንያት ዝተዓፀወ መንግስተ ሰማያት በር ዝኸፈተት ወላዲተ አምላኽ
ወላዲተ አምላኽ ስለልኾነት ናብ መንግስተ ሰማያት መሪሑ ዘእቱ ስለዝወለደት መእተዊ መንግስተ ሰማያት ወሊዳ ስለዝሃበትና ናታ ወዲ ንሱ ስጋይ በሊዕኹም ደመይ ሰቲኹም መንግስተይ ክትወርሱ ኢኹም ኢሉ ስለዝነገረና ማርያም መርህ መንግስተ ሰማያት እያ ኢልና ንጽውዓ አለና በረከታ አይፈለና ቅድስት ድንግል ማርያም ንምምስጋን ንዓ ንምውዳስ እግዚአብሔር ዝገበሮ ንዓለምን ንሰባትን ምምስካር እዩ ንስለ ድንግል ማርያም ውዳሴ መቅራብ ማለት ነገረ እግዚአብሔር ምን ንጋር እዩ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር ዝገበረላ ስለልኾነት ብዛዕባ ድንግል ማርያም ምስክርነት መሃብ ማለት ነገር እግዚአብሔር ምን ንጋር እዩ ምክንያቱ بمنفس زي تمل أسب منفس قدوس زي حدا رسول سل دينجل مريم كنا جر أي خير بزعبا دينجل مريم دينجلنا قدسنا نصهنا أمالادنتا ناي أملاخ أدو مخوانا نمن نجار بمجمرتا منفس እግዚአብሔር كملا يقبعنا إلسابيت نزيو بمنفس قدوس تملئة سل دينجل مريم زتناقرت إنه نايقويتاي أدو بلا ولاديت أملاخ ولاديت إجزي بلتا نمنتاي منفس إجزي عبير سلازي تملأتيو منفس قدوس زمل أطرايو سلا دنجل ماريام زقبا خبري ويكعات إجزي عبير زهابا خبري خقل زخل عالم اسكاب حزي زي نجر حدش خوينوا ندنجل ماريام كبر نمهال أزيات ساعة قلنا أيكون ندنجل ماريام نخالوت سباتنقوا خبر نهبينا نبوتاتنا نديتاتنا خبر نهبينا زي كريستوساوي ممرحيو سب كل مفتاو نسب مخبار كريستوساوي تأزازيو إذا أدوغين ملئلت فطوران متهتفت آري كفترتات كله نلعلي زخونت كافت آري أكاب إيسوس كريستوس جن بتحتي كم دنجل ماريام زخبر يلن سلازي زخلو ترقو من هبا زلونا اتيك زيابير زقبر اللاد أمبر نحنا زوصخنا يو نحنا كالي فلسفنا ويكعاد لبولد أمسينا زابنا يا أيكونا أمو كابي أمسينا يو تتبايلو እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገሊጽ ሎም ዝተናገሩ ቃሊና ደጊምና እንናገር ዘለና ስለዚህ ማምላክ ወላዲተ አምላክ ማርያም ማለት ካብሹማ ትርጉም ጀሚሩ ከምንርእዮ ድንግል ማርያም በብዙሕ ስም ዘለዋ ከም ሊቃውንቲ አስተምህሮ ማርያም ዝብል ቃል كم دنجل ماريام زبلة طعم زلوه شمس لزيلة معار بطعمو زفلت معار مار ويكعا معار زبل ترقم كم زلوه نديهم ويكعا كم اون ببهر هيوان زنبرو قدوسان زمقبوه طعم زخونه بهر هيوان زنبرو كم قدوس هينوك زبلو مالتيو ካልኦት ውን ቅዱሳን አብሄረ ሔዋን ዝምገብዎ ጥዑም ዝኾነ ያም ዝባል ከዓ ምግቢ አሎ ወይ ከዓ ያም ናይ ሰማይ መዓር ኢሎም ከዓ ይትርጉምዎ ማለት እዩ ስለዚህ ማርያም ንምድሪ ዘሎና መዓር ዝኾነት ከምውን አብሄረ ሔዋን ዘለውን መዓር ዝኾነት ናይ ሰማይን ናይ ምድርን መዓር ዝኾነት እያ ኢሎም دسان بوتاتنا ليقاونتي يترغموه مريم زبلون حد قالون كي ترفه بيت كريستياننا ترغم تبيا ماما هيدر ملكوت ررغبي بيلا يا يانق ادو هابيكي ممسالو مسغاد
ተባሂላ ትርጉም ከዓ ይወሃባ እዝን ድንግል ማርያም ዝተዋሃበ ክብርን ምስጋናን እዩ ምክንያቱ ትርጉም ስማን ስራሓን ስለዝገልጽ እዩ ስለዚህ ወላዲተ አምላክ ሽማ ማርያም ዝብል ጥዑም ዝኾነ ናይ ሰማይን ናይ ምድርን መዓር ኣብ ምድሪ ካብ ዘሎ ንሓደ ጽቡቕ ነገር መግለጺ መዓር ተባሂሉ ከም ዝግለጽ ሁሉ መቸም በአና ቋንቋ ንሰባት ክምጥን ዝኽእል ቋንቋ ተባሂቡ ወደ ኣምበር ድንግል ማርያም ግን ክብራ ካብዚ ሁሉ ንላዕሊ እዩ ብምድራዊ ቃል ዝግለጽ ኣይኮነን ድንግል ማርያም ከጸላልኡ ዝውዕሉ የውሃን ዓያሹ ግን ንርኢ ኣለና እዚኣቶም ንማርያም ክብራ ዘይተረድኡ እግዚአብሔር እውን ንምስጋና ዘይመረጾም ፍጹም እግዚአብሔር በባህሪው ዝጸልኦም እዮም እዚኣቶም ናይሁዳውያን ክርስቶስ አምላኽና بعبي يسأل مخنيات انتايو ندنجل مريم عدو أملاخ مخوانا بزي مقبالهم يو ندنجل مريم بزي مقبالهم مخنيات ني يسوس كريستوس خصال اوخ إلو منو مچم ندنجل مريم تزخبروا وانيروم أيهوداويان صحافتي فريساويان ندنجل مريم تزفكروا تزفتوا وانيروم نودان مسكال حليفهم أي محبوبون نيروم صليت كاب دنجل مريم يزي جمر جنا ختولد كلا جميروم زساددوا بسدت أبليبانوس زتولدت دحاركعا نعو سقا بحاوي نقاصلو إلوم زتلعلو أيهوداويان نجر دنجل مريم هيوتا كله كنري كلنا بمكرا زتخبب إيو ندنجل مريم زلوم صليتن نايدنجل مريم زلوم ندنجل مريم زلوم خبرن زورد سلالخونه نأملاخهم خسقلو بقيعهم اللو لومون نودا نفوتو إنا إلوم نجرجن نتا مسارات نتا ولاديتو زخونة تجد هو أردو كله نسمع لنا بأرجس ندنجل مريم نحنا سلزواردنا يا منافق أنا سلزواردوا ويك عم منافق أنا صرفت قال سلزمصولا كابان إشتن نجرز قنص كبريلا زخبروا تخبر زواردوا توارد رجوما يكون زي رجمكي وبروكا يكون زي بارككي زبارككي بروخيو زرجمك خع زترجم إيو تباهيلو بقدسان عندبت كم زتنجرة مريم إلكان مزراب زي معارض خون الشيم ناي أملاخ عدوز خونة شما نمسوع بقعات يدل إيو قدسنا يدل إيو اتبروخ سما مريم إلكا نيوتكا طعمي نمقبار مجمرتا ኢየሱስ ክርስቶስ ክባርኸና ከሎ እዩ ስለዚህ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተባረኹ ሰባት ነዲኡ ዘዋርዱ መሲልዎም በትኽፉ ናይ ዲያብሎስ አፍ ዝተዋሃቦም ድንግል ማርያም ክጸርፉዋ ከለው እትኽፉ አንደበተም እትርኹስ አንደበቶም ኣብ ልዕሊ ድንግል ማርያም ርኹስ ቃሎም ክዛረቡ ከለው ንሰምዕ ኣለና እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ይሃቦም ማርያም ማለት ግን መንግስተ ሰማያት መሪሓት ተእቱ ማለት እዩ ማርያም ማለት ግን ወሃቢ ተጸጋ በከንቱ ማለት እዩ ማርያም ማለት ግን መዓር ማለት እዩ ማርያም ማለት በብዙሕ ትርጉም ዝሆን ዝትርጉም ኮይኑ ማርያም ማለት እመብዙሃን ማለት እዩ ናይ ብዙሓት አዶ ሄዋን ናይ ሁሉም ናይ ሄዋን አዶ ከም ዝተባሃለት ማርያም ከዓ ናይ ሁላትና بكريستوس كريستيان تباهيلنا نأمن كله أدينا إياه ولادي أملاك بركتا يحضرنا دنجل مريم ببزح شم تسوعيا صقاوا بي تباهيلا تسوعيا مخنياتو أبدي أنا بوان اندهالو تجميرا نبزحات بركة زغونت إياه نبزحات بركة سلالخونت نمئمنان صقان هابتن سلالخونت مريم وهابي تصقا
تباهيلا تسوعيا نزخ قدوس إفريم خمس كبل تناغيرو قالو أبناي سنبت وداسي ماريام كالآن استعالم تفاليوم قدسنا جنزب زجبرو ولا انتهالو دنجل مريم جن كابزيون قدسان كله تبلص يبل انت تسمي قدسان انتي وقتو داغيميت قمر نسخي كابانست كله زتبارخي إلو قدوس جبريل بمنفس قدوس تلايخو ندنجل مريم إذ بسرات أبصرا لمون دنجل مريم بيزاوية عالم كدانا مهرت نصحة نصوحان قدست قدوسان مبزوحان مره لمنقص سمات وهابي تتصقع ولادي تأملاك امبيتنا بلي تتصقع امبرهان دنجالي سقا دنجالي نفس بدنجالي سقا نزصنعت إلا زخلو من هباز اللونا اكزابيهر أباكا بزقبرو دنك نجر تلاعيلنا إنا سلازي مريم أقدما بإكزابيهر أملاك تحاسيبا زنبرت أقدما نقدام تسفاز خونت اكزابيهر نسم مدحان مخنيات غيرو زمصا بعال إسائياس زتناغرو الله بعال إسائياس زمسكرو الله سلمون آلبش نور وإمنتني بلا إليكي زبلا نورن رخصتن زي بلكي نكرسوس خطولدي زتمرس خيلو زمسجنا كمون إسائياس لأولك قال إسائياس لأولك قال ناي سراويت غويتا اغزيابير زريت زي سرفلنا نيرو كم سدومن كم غموران مخونا نيرنا إلو زنجر الله زتناجر الله مملاك ولاديت أملاك شمان عنا حزب كريستيان هيوتنا أيو مدحانيتنا أيو شما صويعو زحافره يلن قدوس جبريل زصوعو شم نحنا عين حفرلن إذا شمزي زحفرلو بزي شمزي زحفر منيو تتباهيلو ديابلوس بزي شمزي حفريلو مخنياتو أبلع الحيوان حاديرو نعلم كله زطفة ديابلوس كريستوس كعاب دنجل مريم حاديرو نعلم سلازد حان الله نعلم دحنت مخنيات خوينا داغميت هيوان خوينا سلازمصت ندنجل مريم أزيو صلأيو اتي قبل اتي ديابلوس لو من دنجل مريم صلو زلو سبات كاب ديابلوس يو لو من دنجل مريم شما خصوع كله دموم زفلح سبات زياتهم كاب ديابلوس وغنيو نهون دنجل مريم أخبيرا زي صوعا كنافر أخبيرا زي تصوع عافز تعاصوت تخون زترقمه يخون نمنتاي عدو أملاخ إيا إلكا شما بخبرن مصوع زعابيهم سبات زياتهم بحقي زترقمو إيو مغنياتو زا قدسان دنجل مريم شما زصوع أخبيرو منيو جبريليو لومي خاب جبريل يبلص ييلو بجبريل تقاران زمص سب ديابلوسيو دنجل مريم الرخيصو نعمل زخبره زمسلو سب انتاليو نسو ፍጹም ካብ እግዚአብሔር አይኮነን ካብ ቅዱስ ገብርኤል ንላዕሊ ሰባኪ አሎ ድዩ መጋቢ ሐዲስ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ንዓለም ኩሉ ናይ መጀመርታ ናይ ድሕነት ስብከት ዝሰበኸ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ቅድሚ ዮሐንስ መጥምቀ መለኮት ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ ዘማሃሮ ትምርቲ በክርስቶስ አምላክና በእግዚአብሔር ዝተላአኸ ቅዱስ ገብርኤል እዩ ናይ ቅዱስ ገብርኤል ስብከት ኣብ ሉቃስ ወንጌል ክንሪኦ ከለና
ندنجل مريم بموداسن بمخبارن يزجمر نكريستوس مسغانا زجمرون بقدس دنجل مريم يو زتولده حصان كيبل خان كريستوس مسغان يكاليو ايكالن لدتو زي امنو خبر لدتو زي امنو تنسايو زامنو سبات زياتهم فصوم تمهرتهم كاب اغانن تدامبر كاب እግዚአብሔር አይኮንም ስለዚህ ናይ መምህራን ናይ ዘምህርዎ ትምህርት ሁሉ ናይቶም ትክክለኛ መምህራን ሐሳባት ሁሉ እንዳታሳሰሩ ንንበዓልቱ ዝተዋቀዐ ከም ዝመስል ገይሮም ንድንግል ማርያም ክብራ ዘንአሱ ዝመስሎም በዛ ዓለም በዚ ዘመን እዚ ሰልጠና ኢሎም ዝሰይጠኑ ሰባት አሉ ወንጌል በትክክል ዘይተረድኦም ሰብኽዎ ወንጌል ካምንታይ ከም ዝመጸ ዘይተረድኦም ናይ ስብከትና መልዓሊ ድንግል ማርያም እንዳሃለወት ንሳቶም ግን ነታወላዲቱ አራኺሶም ንዑ ዘኽበሩ ዝመስሎም ሰባት አሉ እዚ ናይ ዲያብሎስ ትምህርት ደአምበር ናይ ክርስቶስ አይኮነን ምክንያቱ ባዕሉ ክርስቶስ እኮ ንዓለም ከምዝ ስኺሉ መድሓኒ ይኽእልዩ ኣብ ሰማይ ኮይኑ ከይወረደ ንምንታይ ወሪዱ እቲ ዝወረደሉ እቲ ዝተጸንሰሉ እቲ ህፃኑ ኮይኑ ዝተረኽበሉ እቲ ዝተሰደተሉ ናይ መካራው ተኻፈሊ ዝኾነት አይኮነን ድንግል ማርያም ሐዋርያቱውን ናቱ ቃል ሒዞም ዝወፁ ናታቶም ደቅን ምዃና ምስክርነት ከነብዩ ነይሩ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ድንግል ማርያም አቀድሞ ናይ ነቢያት ስብከት ገይሩዋ ነቢያት ስለ ክርስቶስ በይኑ ጥራይ አይተናገሩም በብዙሕ ሕብርን በብዙሕ ምስላን ገይሮም ነቢያት ስለ ድንግል ማርያም ሰቢኾም እዩ መቀዲሞም ኣብ ሐዲስ ኪዳን ከዓ አትሮኖስ ኮይና ድንግል ማርያም ንክርስቶስ አምላኽና ገሊጻቱ እያ ድንግል ማርያም ንክርስቶስ አምላኽና ወሊዳ ሕብስቲ ወሊዳትልና ብልዑኒ ስተዩኒ ዝብል ወሊዳትልና እያ በዚ ከዓ ንወዳ ህይወት ንወዳ ምግቢ ገይራ ሂባትና እያ ስለዚህ ድንግል ማርያም ናይ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ መሰረት ስብከት እያ ምክንያቱ ክርስቶስ አምላክ ኢልካ ንምንጋር አምላክ ወልደ አምላክ ኢልካ ንምንጋር መሰረት ዝገበራ አነ ወይ ከዓ ተኻሊእ ሰብ ከይኾነስ ባዕሉ እግዚአብሔር እዩ ስለዚህ ማርያም ናይ ስብከትና ጣዕሚ እያ ማርያም ናይ ስብከትና ቃል እያ ማርያም ኢልና ኢና እቲ መንፈስ ዝኾነ በዓይኒ ዘይረአ እግዚአብሔር ምስኡ በለዕናን ፈተናን ኢልና ምስክርነት ንምሃብ እቲ ቃል ብስጋ ዝተገልጸላ ወላዲተ አምላክ ማርያም ስለልኾነት ማለት እዩ ስለዚህ ኢና ብሽማ ስለዚ ተጠቀምና ብሽማ ደው ስለዝበልና ብሽማ መድሓኒት ስለዝረኸብና መድሓኒት ስለዝወለደትልና ህይወት ስለዝሃበትና ናይ ዓለም ጸልማት ሁሉ ዝገፍፍ ስለዝወለደትልና ካብ ሲኦል ሓራ ዘውፅእ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ዘውፅእ ወዲ ወሊዳ ስለዝሃበትና ናይ ሰላም አዶ ማርያም ናይ ፍቅሪ አዶ ማርያም ናይ ድሕነት አዶ ማርያም ናይ ጽድቂ አዶ ማርያም መድኃኒት ዝወለደት ማርያም ናይ ወርቂ መሶብ ማርያም ምና ክርስቶስ ተቀመጠላ ማርያም መመከሒትና ማርያም ኑርደትና ሁሉ ዘርሕቅ ዝወለደት ማርያም ማርያም መሪሓና መንግስተ ሰማያት ትወና መንገድና እያ መንግስተ ሰማያት ስለዝወለደት ህይወት ስለዝወለደት
ማርያም አዶ ሕይወት እያ ማርያም አዶ መንግስተ ሰማያት እያ ነዚኢና ማርያም ማርያም ንብል ዘለና ኦርቶዶክሳውያን ማርያም ክንብል ከለና ካብ ዓውዱ ትርጉም ሰባት ዝፈትሕዎ ዲያብሎስ ኩል ግዜ እቲ ዝተቃንዐ ነገር እንዳጣመመ እዩ ዝህብ ክርስቶስ ዝብሎ ካሊ ዲያብሎስ ተርጉሙ ንአይሁዳውያን ዝህቦም ዝነበረ ቃል ካሊ ሓድሽ ነገር አይኮነን በመሰረቱ ስለ ድንግል ማርያም ጽልኢት ምንጋር ዝጀመረ ዲያብሎስ ገና ብንግሆ እዩ ገና ብንግሆ ስለ ድንግል ማርያም ገና ካብልደታ ጀሚሩ ዝጸልአን ድንግል ማርያም ዲያብሎስ እዩ ኣብ ልዕሊ አይሁዳውያን ሓዲሩ ካብ ዓዶም ተሰዲቶም ደብረ ሊባኖስ ወዓይ ከረን ሊባኖስ ክነብሩ ዝገበርዎም አይሁዳውያን እዮም ብመን ተመሪሖም ብዲያብሎስ ሎምውን ናይ ዲያብሎስ ናይ ግብሪ ደቁ አለው ተላአኽቱ ስራሕ አስፈጸምቱ እስከ ዓብይ ደረጃ ዓለም በጽሖም ንድንግል ማርያም ዘናእሱ ዝመስሎም ዘሎ ማርያም አደና እያ ንሕና ብጸጋ ደቂ ክርስቶስ ስለልኾና ናይ ክርስቶስ አዶ ንዓና አዶና እያ ንዓና አዶና እያ ንዓና አማላዲትና እያ ንዓና አማላዲትና እንምሕፀና ኩል ጊዜ አዶ አምላኽ ልመናና ናወድኽ ያቅሪብኪ ከተማልድና ንለምነኪ አለና ኢልና ለይቲ በሰዓታቱ በተፈሲ ማርያሙ በአገልግሎትና ሁሉ ማርያም ማርያም ኢልና ስንቅና ንገብራ እያ ብድንግል ማርያም ዝሓፍር ዲያብሎስ እዩ ምክንያቱ ዘሕፍር ወዲ ስለዚ ወለደት በኢየሱስ ክርስቶስ ዝሓፈረ ዲያብሎስ እዩ ስለዚ ብድንግል ማርያም ዝሓፍር ወለዶ ክፍጠር እንዳገበሮ ዘሎ ዲያብሎስ መዃኑ ፈሊጥና ማርያም ማርያም እንዳበልና ከነመስግና አምላክ ቅዱሳን እግዚአብሔር ይርዳአና አማላድነታ ቅድስና አይፈለና ማርያም ማርያም ኢልና ሽማ ክንጽውዕ በአማላድነትና ናብ እግዚአብሔር አምላክና ክንቀርብ አማላድነትና ዘወትራ ይፈለና እሺ ሰዓት ኸይደሎ መስለን ከራህዎ እሺ እግዚአብሔር ያخبرልና